हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स केमती अच्छो पिले भल अच्छ अनन्या मैम का क्लासेस को डे सारा स्वागत पिले मु आजी तम श्रेणी रो जो समूह दृष्टि जो गद्यटी अच्छी तमरा पीटी3 एग्जाम रे पड़िबो समूह दृष्टि मु आजी से गद्यटी तमरा पढी हैला तो जहां को लिखिचंदी के ना सदाशिव मिश्र लिखिचंदी ठीक अच्छे प्राबंधिक किए ना सदाशिव मिश्र आ पिला माने मु कहि रखे जदि मो वीडियो तुम मानकु भलो लागुची तारे प्लीज 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 मो चैनल को सब्सक्राइब करबो बेल आइकन प्रेस कर दबो ताकि मु जो भी वीडियो अपलोड करबी तुमको तार नोटिफिकेशन मु तुम क्लास रो बहुत सारा वीडियो अपलोड करूची ओडिया इंग्लिश सोशल साइंस हिंदी ओके तो तार नोटिफिकेशन भी तुम मानकु आसी जिवो ओके आउ कोन ना आउट लाइक करिबो निज सांग मानक सहित शेयर करिबो और कमेंट भी करो जे केमती लागुची तुमको और जदी कुछ डाउट रहला भी तुम मते कमेंट बॉक्स रे पचारि पारिबो ठीक अछि आउ पिले बही बाहर कर मु सब वीडियो रे कहना जो माने मोर देखुतिबे जे बही बाहर करले कोन हबो ना हमकु तुमको लागो जदी क्लासरूम रे मैडम पढौचंदी सर पढौ मैडम पढौचंदी हैला तो तमे टिके बही देखि चलतिबो मो कथा बुझी चलतिबो आदर सुंदर भाबरे क्लैरिटी कहना सामने तो बही नहीं तुम पाखे सीना बही अच्छी सामने कौन मोर बही अच्छी कि मुझे तो बही देखिकी पढ़ेबी ना कौन पढ़ेबी तुम कंटेंट को है तुम टे चाहिए कि तुम टे बही बाहर कले बेसी बेटर हम एमती नुह कि बिना बही बुझी पारबनी पार कि बही द्वारा टे बेटर हम है आ खाता कलम निजे पाखे रखी चलती मुझे डिफिकल्ट वर्ड्स डाकी चलती लिखी चलती आदर सुंदर भाव में तुम सब जिन भल से बुझीपार ठीक अच्छे आम ए विषय भितर को जा प्रथम आम लेखक परिचय देखा आगे देखा कि समूह दृष्टि कौन है क्या समूह दृष्टि कौन कनसेप्ट समूह दृष्टि माने कौन पिले समूह माने कौन समस्त दृष्टि माने नजर समस्त समान नजर रखा कह जाए समूह दृष्टि माने समस्त प्रति नजर समान समूह दृष्टि जो गोटे काम हुए व्यक्तिगत दृष्टि न समूह कल्याण जदि आसूची समूह को नजर रखिकी सामूहिक भाव में नजर रखी जदि कौन काम कराए कह जाए समूह दृष्टि है ना आम ए लेखक परिचय आगे देखा ठीक अच्छे सदाशिव मिश्र 1909 से जन्म ग्रहण करते 1994 से मृत्युवरण कर जातीय स्तर में जड़े विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ हेले आंतर्जातीय स्तर में प्रसिद्धि रही जातीय स्तर में से जड़े विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ है जड़े अर्थनीतिज्ञ से इकोनोमिस्ट जहाँ कहती एवं सी आंतर्जातीय स्तर में अनेक प्रसिद्धि रही जड़े अर्थनीति विभाग प्रोफेसर रेवेन्सा महाविद्यालय अध्यक्ष उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति भाव में कार्यकाल अत्यंत प्रशंसनीय से जन अध्यापक थे कारण अर्थनीति इकोनोमिक्स विभाग से जन प्रोफेसर थे रेवेन्सा जो विश्वविद्यालय अच्छी महाविद्यालय नुह एवं तो विश्वविद्यालय हो गलानी से प्रिंसिपल अध्यक्ष माने प्रिंसिपल थे आउन उत्कल विश्वविद्यालय जो उत्कल यूनिवर्सिटी अच्छी तार से चांसलर थे कुलपति थे ओके भाव कार्यकाल अत्यंत प्रशंसनीय सत्यवादी वन विद्यालय छात्र होइथिबारु सत्यवादी गोष्ठी प्रभाव व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सत्यवादी वन विद्यालय जानिछ बिले गोपबंधु तैयारी करथिले से स्कूल स्टूडेंट से है के सेति लगी से जो छापटा माने से जो सत्यवादी वन विद्यालय जो ढांचा से पाठ पढ़ा जाए से जो भाव में शिक्षा दीक्षा दी तार ढांचा बहुत परिमाण में थिला केवल जड़े विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ भाव नुहति अन्यतम उच्चमानर प्राबंधिक भाव ओडिया साहित्य केवल जड़े अर्थनीतिज्ञ कहले भूल हम से जड़े प्राबंधिक भाव में ओडिया साहित्य विशेष ना रही ओडिशार समाज और संस्कृति को नहीं से अनेक प्रबंध रचना कर समाज परंपरा संस्कृति को नहीं अनेक से प्रबंध रचना कर राजनीति तथा राजनीति विज्ञान तथा अर्थनीति संबंधी रचना गुड़िक बेस पाठकीय आदृति लाभ कर राजनीति संबंधी राजनीति विज्ञान संबंधी और अर्थनीति संबंधी अनेक बही से लिखी रचना शैली मननधर्मी माने मन को छुईला भली भाषा सहज सरल और स्वतःस्फूर्ति भाव में स्वतः प्रबुद्ध भाव में छा से भाषार सृष्टि करते सी कौटू काटू धार कर कपी करके शब्द आनती ना वैज्ञानिक अनुशीलन सहित मौलिक चिंतन तथा चिंतन प्रबंध गुड़िकर गुणात्मक मान अभिवृद्धि सहायक होता है मातृपूजा मंडप अर्थ और अर्थांतर मार्किन परिक्रमा
ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ମନ୍ଦ ଗ୍ରହ ଆଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ସବୁ କଣ ନା ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଟିକେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦବ କଣ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମାତୃପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପୁସ୍ତକ ନିମିତ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1988ରେ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 1988 ମସିହାରେ ମାତୃପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନାମକ ଗୋଟେ ବହି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ପାଇଛନ୍ତି ନା 1971 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ 3ଟି ଉପାଧି ଅଛି, ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ସମଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମୌଳିକ ବିଚାରଧାରା ହଉଛି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଯୋଉ ମୌଳିକ ଯୋଉ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ କହନ୍ତି ମୌଳିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି ସେ ରଚନାଟି କରିଛନ୍ତି। ଏକଦମ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଥା ସେ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବିଚାରଧାରା ବା ଯୋଜନା ସମୂହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ତାହା ସୁଫଳ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଲାଭ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ବି ଯୋଜନା, କୌଣସି ବି ପ୍ଲାନିଂ କେହି ଯଦି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବା କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଯଦି ସମୂହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି କରାଯାଏ, ସାମୂହିକ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି କରାଯାଏ, ତାହାର ସୁଫଳ ସବୁ ଲୋକ ପାଇଥାନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ମତାମତର ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟିଟା କେତେ ଜରୁରୀ ଆଉ ତାହା କେମିତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିଥାଏ। ହେଲା, ବୁଝିଲା? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଓକେ, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମିଥିଳାର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜନକ। ଜାଣିଛ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ବାପା ଜନକ, ତାଙ୍କୁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ସୀତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମିଥିଳା ସେ ହଉଛନ୍ତି କୋଉ ଦେଶର ରାଜା ନା ମିଥିଳା ଦେଶର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଜନକ। ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ନରପତି ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା। ସେ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ସେ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସେ ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତି। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା। ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦର୍ଶ ସୌଧ ସେ ତୋଳେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି। ମୋହନୀୟ ସାଧନାର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଚାଲିବ। ଅନେକ ମୋହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆଜି ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ସେ ଯଦି କାହା କଥା ମାନେ ଜଣେ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ଯଦି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କଥା କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ରାଜା ଜନକଙ୍କର କଥା ସେଠି ଉଠେ। ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ସୀତାଙ୍କର ଜନକ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ ପରାକାଷ୍ଠା। ହେଲା, ସତୀ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା ତ ସତୀ, ଯିଏ ନିଜ ମାନେ ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମଲେନି। ହେଲା, ଏମିତି ସୀତା ଆମ ପୁରାଣରେ 9 ଜଣ ସତୀଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସତୀ। ହେଲା, ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ସୀତାଙ୍କର ଜନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ଅଛି ବା ପରିଚୟ ଅଛି। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏ ଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାବତିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ପୁରାଣର କଥାରେ ଯେ କଣ ନା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦର ସୃଷ୍ଟି ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ଏଇଟା ମୁନି ଋଷିର ଦେଶ, ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଦେଶ, ବେଦାନ୍ତର ଏହା ଦେଶ। ଏଠି ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ। ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରୁଥିଲେ। ସାଧନା ବଳରେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଅତି ଅସାଧ୍ୟ କାମ ବି ସାଧନା କରିପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ବଡ ବଡ କାମ ସବୁ ଆମ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଭେଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତରଭେଦ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁନି ଋଷି ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତିଭେଦ ନଥିଲା। କିଏ କୋଉ ଜାତିରୁ ଆଇଛି ସେ ଜାତିଭେଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ତରଭେଦ ଥିଲା। ମାନେ କିଏ ଛୋଟ ଋଷି, କିଏ ବଡ ଋଷି, ଏମିତି ସବୁ ସ୍ତରଭେଦ ଥିଲା। ଅନେକ ଥିଲେ ଋଷି। ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଋଷି। କେତେକ ଥିଲେ ମହର୍ଷି। ଋଷିଙ୍କ ଉପରେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ କଣ ନା ମହର୍ଷି। ଅଳ୍ପ କେତେକ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଉପର ପଦ ହଉଛି କଣ, ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ। ହେଲା, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ କିଏ ନା ଯେପରିକି ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ବୋଲି, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କଥା ଅଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ ନ କରିଥିବାରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କେତେ ଦୁର୍ବାର ଇଚ୍ଛା ଦେଖ, ଯେ ମତେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କରାଗଲାନି। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ସବୁ ଛୁଆକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରି ପକେଇଥିଲେ। କି ଦୁର୍ବାର ଆକାଂକ୍ଷା। ଜନକ ଥିଲେ କଣ
ନା ରାଜଶ୍ରୀ। ରାଜଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜଶ୍ରୀ। ରାଜା ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଋଷିର ବିବେଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ କେତେ ମହାନ। ରାଜା ମାନେ ତ ଭୋଗ ବିଳାସୀ, ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଋଷି ବୋଲି କେମିତି କୁହାଯାଏ? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମିତି କିଛି ମହାନ ଗୁଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୋଉ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ରାଜଶ୍ରୀ। ରାଜଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜଶ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମଯୁକ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଶ୍ରୀ ବୋଲି। ନାରଦ ଥିଲେ କଣ? ଦେବର୍ଷି। ଦେବ ମାନଙ୍କର ଋଷି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ନାରଦ। ତାଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ଦିନେ ଜଣେ ଋଷି ଜନକଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହବା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ଦିନକର କଥା କଣ ହେଇଛି? ଜଣେ ଋଷି କଣ କଲେ ନା କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ? ନା ଜନକଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଝିହେଲା? କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଜନକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜନକ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଘେନିଗଲେ ପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜା ମାନେ ତ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଅତି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ଜନକ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ ପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା ପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଘେନିଗଲେ। ଭିତରେ ଅତିଥି କକ୍ଷ ହେଲା। ତାଙ୍କ ରାଜା ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅତିଥି କକ୍ଷ ଅଛି। ଅତିଥି କକ୍ଷ ସେଥିରେ ଅତିଥିଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଲାଗି ସକଳ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଅତିଥି କକ୍ଷଟି ଅଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ବି ଅତିଥି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଅଭ୍ୟାଗତ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ କକ୍ଷକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନେ ଅଭ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆଗତ ଅଭ୍ୟାଗତ ହେଲା ମାନେ ଆସିଥିବା ଋଷିଙ୍କୁ ସେଇ କକ୍ଷକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅତିଥି କକ୍ଷ ଅଛି ସେ ଅତିଥି କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ନେଇଗଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଳାପ ସଂଳାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତିଥି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାନେ ରାଜା ଆଉ ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଲା ନା ଋଷି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ? କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ ଜନକ, ଆପଣ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ, ଶଠତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? କଣ ହେଲା ନା ସେ କହିଲେ କି ଯୋଉ ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ, ଶଠତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହବା ଆଗରୁ କନଭରସେସନ କିଛି ହବା ଆଗରୁ କାହା ସହିତ? ଋଷି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି କନଭରସେସନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଚାନକ ଆଟାକ କଲେ ଆଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ। ଆପଣ କଣ ତପସ୍ୱୀ? ଆପଣ ତ ରାଜା, ଆପଣ ଋଷି କେମିତି ହେଲେ? ଆପଣ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ଶଠତାରେ ମାନେ ଠକାମିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଠକାମି କରିକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ମାନେ ସେଇ ଠକାମିରେ ଆପଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜା ହେଇକି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଋଷି କେମିତି ହେଲେ? ଜନକ ଅବାକ। ଜନକ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଛି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସିଏ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଋଷିକୁ ମୁଁ ଏତେ ଆତିଥ୍ୟ କରିକି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ମୋ ସହିତ ଏଭଳି କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଜନକ ଅବାକ। ଅତିଥି କହିଚାଲିଲେ, ପୁଣି କଣ କହିଚାଲିଲେ? ଆପଣ ବିରାଟ ରାଜର ଅଧୀଶ୍ୱର, ବିସ୍ତାର କ୍ଷମତାର ଅଧିପତି, ଆପଣ ଏଡେ ବଡ ରାଜ, ମିଥିଳାରେ ଏଡେ ବଡ ରାଜାର ଅଧୀଶ୍ୱର ଆପଣ, ଅଧିପତି ଆପଣ, ବିସ୍ତାର କ୍ଷମତାର ଅନେକ କ୍ଷମତାର ଅଧିପତି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ପଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିପୁଳ ବିଭବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଏଭଳି ଅଖଣ୍ଡ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବୁଡି ରହି ତପସ୍ୱୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବା କି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତାରଣା। ତ କେତେ ବଡ ସାକାର କଲେ। କହିଲେ କଣ ହେଲା? ଆପଣ ନିଜକୁ ତପସ୍ୱୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ, ରାଜଯୁକ୍ତ ଋଷି। ଋଷି ମାନେ ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ତପସ୍ୟା କରିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପୁରା ଥାର୍ଡ ବାର୍ଡର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆରାମ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଅଖଣ୍ଡ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବୁଡି ରହି ତପସ୍ୱୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତାରଣା। ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତାରଣା ମାନେ ଠକାମିଟା ସାଧାରଣ ଠକାମି, ଅସାଧାରଣ ଠକାମି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲେଭେଲର ଠକାମି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ କୌଣସି ଋଷି ଫୁଷି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ରାଜା, ଭୋଗ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବଞ୍ଚି ଥାର୍ଡ ବାର୍ଡରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ। ତ ଆପଣ କେବେ ବି କଣ ହୋଇପାରନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ବି ମାନେ ଜଣେ ଋଷି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜା ପୁଣି ଋଷି, ଜଣେ ରାଜା କେମିତି ଋଷି ହେଇପାରିବ? ଋଷିର ଜୀବନ ଥୋଡି ନା କଣ ଭୋଗ ବିଳାସର ଜୀବନ। ବୁଝିହେଲା? ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା କହିଦେଲା ପରେ ବି ରାଜା ଜନକ ନମ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଋଷି ପ୍ରବର, ଆପଣ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି, ଆପଣ ମୋର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି। ଅତିଥି ସେବା ମୋର ଧର୍ମ,
अतिथिर मु राजा मोर धर्म होची आतिथ्य करबा मो धर्म होची अतिथिर सेवा से धर्मरु मते वंचित करंतु नाही जो धर्म मोर आतिथ्य मोर धर्म अतिथि देवो भव अतिथि देवतुल्य तेणुकर से आपण मते कौन करंतु नहीं वंचित करंतु नहीं स्नान कृत्य समापन करंतु किछि भोजन करी विश्राम करंतु हेला आपण स्नान कृत्य माने गाधुआ पाधुआ सारंतु किछि खाद्य खांतु आउ कोन विश्राम करंतु तापरे बसी सब विषय आलोचना करबा हेला तापरे आमे बसिबा आपनको मनरे जहा सब कथा अछि से सब विषय आमे पुंखानुपुंख भाबरे कोन करबा पिले ना आलोचना करबा राजकीय समारोह रे अतिथि तांकर नित्य कर्म समापन कले हैला राजकीय समारोह जो माने राजकीय ढंगरे से घरे जो आतिथ्य थिला सेथिरे से कोन कले ना निजर आतिथ्य कोन कले ना समापन कले तापरे जनकଙ୍କ सहित मध्याह्न भोजन तापरे सेठु तांकर को परे आसले गादी पदी साचंदी तापरे आसले मध्याह्न भोजन करबा पई परस्पर सम्मुख होई बसिले सामना सामनी हैला गोटी टेबुले ये सेपटे ये एपटे पूर्व पश्चिम होई कि बा उत्तर दक्षिण होई कि बसिले नानाविध खाद्यपेय परिवेशन करागला राजागर कथा विभिन्न खाद्यपेय तांको दिया गला उभयक मध्य मृदु संभाषण मृदु माने हल्का फुल्का धीरे धीरे कथबार्ता किछि हल्का फुल्का कथबार्ता मध्य चलिला भोजन शेष करी उपवेशन कले गोटे मनोहर कक्ष हैला जेतबे भोजन सरी गला सेठु गोटे बहुत ही सुंदर मनोहर अट्रैक्टिव जाको कहंती कक्ष रे से माने रूम रे बसिले जनक पचारिले जतिवर हैला जति माने ऋषिवर खाद्यपेय रुचिकर हैला हैला तो जनक पचारले ऋषिवर आउ आपनको खाद्यपेय सब भल लागिला तो अतिथि उत्तर देले अति चमत्कार बहुत ही सुंदर थिला आपनकर खाद्य उपभोग्य भोजन हैला उपभोग करिवार भोजन उपभोग्य जहा को उपभोग करा जाय रो भोजन थिला चर्ब्य चोष्य लेह पेय समस्त तृप्ति कर चर्ब्य माने चोबेबा चोष्य माने चुसीबा लेह माने कोन लेह माने चाटीबा हैला आ पेय माने पीबा ए सब प्रकार जो खाद्य थिला ए सब जाको बहुत ही मनोहर थिला माने हृदय को मोर छुला जनक कहले आपण को तृप्ति रे मोर आनंद हैला जनक सेठी कोन कहले आपण जदी खुशी आपण जदी तृप्त ताले सेथिरे मोर आनंद अछि किंतु राजश्री जनक मु ए सब उपभोग कर पारले नाही हैला से जनक कहले सेठु किंतु ऋषि कहले सब ठीक जे किंतु मु ए सब जिनिस को कोन कर पारलेनी उपभोग कर पारिली नाही काहे कि ऋषि बर हैला कोन जनक पचले इते आपण तो निजे कहउछन इते सुंदर थिला सब किछि किंतु ता उपभोग काहे कर पारलेनी मोर ठीक मुंडो परे खंडिए सूक्ष्म सूतारे गोटे तीक्ष्ण खड़ग झुलुथिला से कहले जे मोर ठीक मुंडो परे गोटे अति तीक्ष्ण सरू सूतारे गोटे कोन झुलुथिला पिले खड़ग माने खंडाटी झुलुथिला हाथ पाटी को नेला बेले आखि मोर थाए से खड़ग ऊपर जेतेबे मो हाथ पाटी को निये खाइबा पई जदियो मु खाउची किंतु से खाइबा को एन्जॉय करि पारुनी कारण मो मनरे डर काले गळी पड़बो कि से खंडाटा गोटे कोन ऊपर एंती टंगा आइची काले गळी पड़बो कि मो ऊपर तो मु जदियो मु खाउची किंतु खाइबा को एन्जॉय करिकि खाइ पारुनी ताको तृप्त हेकि खाइ पारुनी टेस्ट तो थिला मने नै किंतु मु से खाद्य को एन्जॉय करिकि खाइ पारु नाही से स्थान रे से खड़ग झुलुथिला काहे कि खाइबा स्थान रे गोटे खड़ग ओहळीची काहे कि हैला सीटु पचारे अच्छा महाराज आउ आपन करे खाइबा स्थान रे खड़गटे काहे कि झुलुची खड़ग खाइबा जगह सब खड़ग झुले कि हैला खाद्य गिळी दिए उपभोग करबो हां सॉरी आखिरे मोर थाए खड़ग ऊपर खाद्य गिळी दिए उपभोग करि परली खाद्य को खाली कोन गिळी देली ताको एन्जॉय करिकि उपभोग करिकि खाइ परली नाही से स्थान रे से खड़ग झुलुतिला काहे पचारले खड़गटी काहे झुलुतिला खाइबा स्थान रे गोटे खड़ग ओळीची काहे एई खड़ग करिछि संजता मने सेटू जनक कोन कहले पिले कहले ए जो खंडाटी झुलुची ए खंडा ही मते संजत करे रखेछि मोर कंट्रोल होछि ए खंडा जनक उत्तर देले ए खड़ग उपभोग रे मते ए खड़ग उपभोग रे मते करिछि निर्लिप्त माने कोन मोर लोभ नाही ए खंडाई मते निर्लिप्त करिकि रखिछि ए जो जेते सब राज भोग मो ऊपर अछि बा मु जने राजा जेतु सब किछि तो भोग मु करबी ना जेतु राजा मो पाखे तो सब किछि अछि किंतु से सब भितरे मध्य मोर कोन आसक्ति नाही
मोर लोभ नहीं ए खंडा मते देखौची ए खंडा जोडुची ताको पाखे को प्रकार खंडा से खंडा केवल सिंबलिक खंडा ताको पाखे जो कर्तव्य बोझ अछि ताको पाखे जो दायित्व बोझ अछि ताको पाखे जो मोहनतीय खंडा झुलुची हैला से ताको मन पके दउची तमे जने राजा हेले मध्य तमे जने ऋषि परि जीवन तमर कारण तमे होछ कोन तम राजा जनकଙ୍କ ଭିତରେ लोभ ନାହିଁ ताकर ऐश्वर्य पाइबार मुझे तो राजा मु तो मो तो सब मिलिबो मु तो राजा मुकुट पिंदिबी मु तो माने पूरा ये मलमल गदिले तो सोइबी मु तो राजा ना किंतु ए सब भीतर भी जेमिति तुम पाखे खाद्य थाई कि मध्य तुमे से खाद्य को एंजॉय करि पारलोनी मो पाखे सब किछि थाई मध्य ए खड्ग मते झुलाई की रखिछि मु टांगी की रखिछि ए खड्ग को जे मु मध्य ए खाद्य ए सब शौकीन को एंजॉय करि पारु नाही बा करिबा को चाहे नाही शासन दंड सर्वदा मो हस्तरे हेला उपभोग करिबी मु मिथिला राजा उपभोग करिबी शासन दंड मु मिथिला जेतु राजा मु तो उपभोग करिबी ना तेणुक शासन दंड सर्वदा मो हस्तरे मात्र से समस्त प्रजा मंगल पाई समाजर श्रृंखला है किंतु ये जहाँ सब अच्छी मो पाखरे या कौन पाई ना समाजर मंगल पाई आउ ये आउ कौन ना लोकंकर श्रृंखला पाई समाजर मंगल पाई या उद्दिष्ट बुझिला हाँ पिला माने आज आम ये रखा वीडियो बहुत लंबा हो आमे आपको नेक्स्ट पार्ट रे पुणी पढ़ा ठीक अच्छे आउ कहीदिए जदि मो वीडियो तुम मन भल लगुच प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर निज सांग मान सहित शेयर करने को बिल्कुल भूल ओके थैंक यू बाय बाय।